ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-30 लेलीयसे ग्रसमानः समन्ताल्। लेलीयसे ग्रसमानः समन्ताल् पदच्छेदे लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः पदच्छेदे लोकान् समग्रान् वदनैः ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं पदच्छेदे तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु पदच्छेदे भासः तव उग्राः प्रतपन्ति विष्णु। वाक्यांशः विश्लेषण। उद्देश्य विभागे कर्तृपदीयाः, विधेय विभागे कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। विष्णु ज्वलद्भिः वदनैः त्वं समग्रान् लोकान् समन्ताद्ग्रसमानः लेलीयसे उग्राः भासः तव समग्रं जगत् तेजोभिः आपूर्य प्रतपन्ति। The phrase समग्रान् लोकान् समन्ताद्ग्रसमानः समग्रान् लोकान् समन्ताद्ग्रसमानः is adjectival of the Kartrupadam Tvam. Then, yet Grasamanaha in 1b and Leliyase in 1c are different actions of the common Kartrupadam Tvam. As such, Samagran Lokan is common object for both Grasamanaha and Leliyase, and Samantat is common adverbial of both Grasamanaha and Leliyase. The word Tava is related to both Ugraha Bhasaha in 2a and Tejobhihi in 2b. As such, Samagram Jagat is common object and Tejobhihi the common instrumental for both Apurya in 2b and Pratapanti in 2b. On the whole, there are very interesting options of Anvaya. Anvaya Shabdabhyasa. Vishnu, 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 Visheshanam, Atra Pullingam, Sambodhanam, Ekvachanam. Vishnu, one who can enter anywhere, even deep inside, even into the atomic particles. Vishnu. Jwaladbhihi vadanaihi samagran lokan samantat grasamanaha. ज्वलद्भिः ज्वल धातोः शत्रु विशेषणं ज्वलत् अत्र नपुंसकलिंगं तृतीया बहुवचनं ज्वल ज्वलं दीप्तौ टू शाइन टू ग्लो टू ब्लेज टू फ्लेम भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट वदनैः वदन माउथ नपुंसकलिंगं तृतीया बहुवचनं समग्रान् समग्र all, whole, entire, complete. Visheshanam. Atra pullingam dvitiya bahuvachanam. Lokan. Loka. World. Pullingam dvitiya bahuvachanam. Samantat. Samanta visheshanam. Atra pullingam napusakalingam va panchami ekvachanam. Samanta adjective. Samyakantaha. Sa yatra va. Being on every side. Universal, complete, entire. Samantaha, limit, boundary, term. Samantaha, samantam, samantataha, samantat are all used adverbially in the sense of from every side, all round, on all sides, wholly, completely. Tatoshma sahitadhara samvanvantya समन्ततः लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात्. सेम भगवद्गीता 11-30. ग्रसमानः ग्रस धातोः शानच विशेषणं ग्रसमान. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं ग्रस प्रथमगणीयः आत्मनेपदी ग्रसते and hence shanach.
ग्रस्त, टू स्वॅलो, डिव्हाउर, ईट अप, कंझ्यूम, सैमां पृथ्वीं कृत्स्नां संक्षिप्य ग्रसते पुनः. दिस इज फ्रॉम महाभारत. And also Bhagavad Gita 11-30. To seize, to eclipse, त्वं लेलीयसे. त्वं युष्मत् सर्वनाम प्रथमा एकवचनम. लेलीयसे, लिह धातोः यङन्ते फ्रीक्वेंटेटिव. लटि मध्यमपुरुषः एकवचनम. लिह लिहं आस्वादने. टू लिक, टू टेस्ट, टू पाश्चर. अदादिः द्वितीयगणीयः उभयपदी सकर्मकः अनिट्. तव उग्राः भासाः. तव युष्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचनम्. उग्राः, उग्र विशेषणम्. अत्र स्त्रीलिङ्गं प्रथमा बहुवचनम्. उग्र एडजेक्टिव. उच्रन्, गश्च अन्तादेशः. फियर्स, क्रूएल, फेरोशियस, सैवेज एज अ लुकर्स. उग्रदर्शन, having a fierce or cruel look, formidable, terrific, frightful. भासः, भास स्त्रीलिंगम प्रथमा बहुवचनम. भास फेमिनिन. भास भावे क्विप. लाइट, लस्टर, ब्राइटनेस. यदि भास सदृशी सा स्यात्. भासस्तस्य महात्मनः. दृशा, this was from 11-12. A ray of light. रविकर सम्मिलिता फलंति भासः. दिस इज फ्रॉम किरातार्जुनी. समग्रम जगत तेजोभिः आपूर्य. जगत, समग्रम हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर. जगत, वर्ल्ड, नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम. तेजोभिः, तेजस, रेडियंस, नपुंसकलिंगम तृतीया बहुवचनम. आपूर्य, आप्रू धातोः ल्यवन्तम्. आप्रू नवमगणीयः उभयपदी और कॉजेटिव. टू फिल, अमीजा जलापूरित सूत्र मार्गाः. तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम. सेम श्लोक हैज बीन कोटेड. टू मेक फुल, कंप्लीट. प्रतपन्ति, प्रतप धातोः लटि प्रथम पुरुषः बहुवचनम्. प्रतप प्रथमगणीयः परस्मैपदी. टू बी हॉट, बर्न, ग्लो, to heat, to kindle, to illumine, to bake, roast, to feel pain, suffer, to mortify the body, undergo penas, to pain, distress, torment. अन्वयार्थ, ओवरऑल मीनिंग. विष्णु, ओ विष्णु, ज्वलद्भिः वदनैः समग्रान् लोकान् समन्तात् ग्रसमानः. Devouring with your flaming mouth all the words from all sides. त्वं लेलीयसे, you lick them up. तव उग्राः भासाः, your fiery rays, समग्रम जगत तेजोभिः आपूर्य, filling the whole universe with their radiance. प्रतपन्ति, scorch it. छंदो विश्लेषण. लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात्. एकादशाक्षराणि. लेलीह, द्वे द्वे एका. से ग्रस, द्वे एका एका. मानस, द्वे द्वे एका. मंताल, द्वे द्वे मात्राः. तभत गग गणैः. किमिदं वृत्तम्. लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः. एकादशाक्षराणि. लोकांस, द्वे द्वे एका. मग्रान्व, द्वे द्वे एका. दनैर्ज्व, एका द्वे एका. लद्भिः, द्वे द्वे मात्राः. द्वे द्वे एका. त ताराज, ताराज, त जभान, ज ततज गग गणैः इंद्रवज्रावृत्तम्. तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम्. एकादशाक्षराणि. तेजोभि, द्वे द्वे एका. रापूर्य, द्वे द्वे एका. जगत्स, एका द्वे एका. मग्रम, द्वे द्वे मात्राः. अगेन ततज गग गणैः इंद्रवज्रावृत्तम्. भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु. एकादशाक्षराणि. भासस्त,
द्वे द्वे एका, वो ग्राह प्र द्वे द्वे एका, तपन्ति एका द्वे एका, विष्णु द्वे द्वे मात्राः. अगेन त त ज ग ग गणैः इंद्रवज्र वृत्तम्. अस्मिन् एकादशाध्याये 30तमे श्लोके उपजाति छन्दः. स्वाध्याय, notes of study. Interestingly, there is no compound word in this shloka. The word leliase is a good example of a frequentative. Very few examples are found. So here is one. The mention Jwaladbhihi Vadanaihi is continuation of Tava Vaktrani. Vadanaihi Vaktrani. Jwaladbhi. Tava Vaktrani, which are mentioned being similar to Pradiptam Jwalanam in the previous shloka. So in the previous shloka, the mention was Samruddha Vegaha Lokaha Tava Vaktrani Nashaya Vishanti. The worlds enter for their own destruction with full speed into the mouths of yours. What it does with them is mentioned here. Samagran Lokan Samantadgrasamanaha, devouring all the words with your flaming mouths. Tvam leliyase, you lick them up. Sant Ramdas presents identical picture of Hanuman in Bhimarupi. Brahmande maili neno avale dantapangati. All the worlds seem to be consumed, maili, in his mouth. And his jaws are stretched forcefully. Dantapangati avale. Whether Hanuman, as seen by Sant Ramdas, or Sri Krishna Bhagavan, as seen by Arjuna, all divinities are one and the same. This is what has been mentioned in Ye Epyanya Devata Bhakta Yajante Shraddhayanvitaha Ye Shraddhayanvitaha Bhaktaha Anya Devataha Bhajante Yajante Tepi Mameva Kaunteya Yajanti Tepi Kaunteya Tepi Mameva Yajanti अविधिपूर्वकम्. अहम्य सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च. न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन तश्चवन्ति ते. मां तत्त्वेन न अभिजानन्ति अतः ते चवन्ति. We must cultivate an understanding of the divinity with clarity about the basic principles. Then we will realize that all divinities are one and the same. Shubhamastu.